बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चले हमारा ये प्रोग्राम मेडिकैम और मी बॉडी स्प्रे के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, कल का जो मैच हुआ जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुआ, जिस तरह के पहले ही इस बात की उम्मीद की जा रही थी या ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त दे दे, और जो प्रेडिक्शंस थी वैसा ही हुआ। अफ़गानिस्तान ने बांग्लादेश को, वैसे तो अगर आप ये सोचें कि आखिरी के 3-4 ओवर में मैच थोड़ा फंसता हुआ लग रहा था, लेकिन ये मैच 19वें ओवर में ही ख़त्म कर दिया गया। यानी कि शुरू में तो गेंदे कम और रन ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो बैट्समैनों ने बैटिंग की, तो फिर उन्होंने इस हदफ को आसान बना दिया। यानी अब अगर अफ़गानिस्तान को मैच हराना है तो फिर जो भी टीम अफ़गानिस्तान से खेलेगी उसे कोई बड़ा टारगेट देना होगा, इसलिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक नॉर्मल टारगेट बासानी चेस करने की पोजीशन में नज़र आता है। ज़ादरान जो ब्रदर्स हैं, यानी उन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बड़े हार्ड हिटिंग की। अफ़गानिस्तान के लिए वैसे ही कहा जाता है कि बड़े थोड़े से टेम्परामेंट की चूँकि कमी होती है और जज्बाती होते हैं, इसलिए वो जज्बात उनके अब क्रिकेट में नज़र आते हैं, और T20 क्रिकेट में ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान बहुत कामयाब नज़र आ रहा है। लेकिन कल का जो मैच था, अगर वो देखा जाए या अफ़गानिस्तान की बैटिंग देखी जाए, तो लगता है कि वक्त के साथ साथ अफ़गानिस्तान में मैच्योरिटी भी आती जा रही है और क्रिकेट में एक निखार आता जा रहा है, और अब जीत की आदत जैसे जैसे होती जाएगी तो फिर मेरे ख्याल में ये टीम मज़ीद बेहतर होकर सामने आएगी, और पाकिस्तान को भी अब अफ़गानिस्तान से खेलते हुए ज़रा जान मार के खेलना पड़ेगा। यानी अब आसान टीमों की तरह अफ़गानिस्तान को नहीं लिया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराता चलो। मेरे पहले मेहमान रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? वालेकुम सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं सब? अल्लाह का करम, बिल्कुल माशाल्लाह, फ्रेश लग रहे हैं। अच्छी बात है, हालांकि आज बड़ी गर्मी है जी, और आज कराची में बहुत गर्म मौसम है। लग नहीं रहा है कि जैसे ये कोई अगस्त का आखिर या सितंबर है, बल्कि मई जून की गर्मी जो है वो फील हो रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असल आज आपने कंट्रास्ट जो किया है वो हमारे लेपर्ड्स के साथी हैं आसिम अमरोही साहब। हाँ, आपने टाई और कोट का कंट्रास्ट बहुत जबरदस्त। लेपर्ड, हाँ वो तो सर जाहिर सी बात है, मतलब उसकी जो लेपर्ड की स्पीड जो होती है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलें आज। और जहाँ आपने मौसम का जिक्र किया, कल मैंने आप रात का एक प्रोग्राम देखा है, माहिर महकमे मौसमियात आपके जो साथी थे उन्होंने आज के बारे में बताया था कि आज का मौसम की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब देखें, अगर 15 सितंबर के बाद से कह रहे हैं कि दोबारा अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ बहुत सीनियर कमेंटेटर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ दौरों पे जाते हैं। हाल ही में नीदरलैंड्स के दौरे से वापस आए हैं रियाजुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? आप भी माशाल्लाह येलो कलर में आज बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लग रहा है ये आप नीदरलैंड से लेके आए हैं। आपकी निगाहों का करिश्मा है, आपका हुस्न ज़न है, जे वाला नहीं जोए वाला। लेकिन मुझे लग रहा है सर ये नीदरलैंड से लेके आए हैं। लगता है ऐसा ही है ना, कुछ ऐसे ही मुझे लगा, क्योंकि ये कलर्स जो होते हैं ना, फास्ट कलर्स, ये हमारे यहाँ कम पहने जाते हैं, बाहर के ममालिक में ज्यादा पहने जाते हैं, हॉलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ज्यादा पहने जाते हैं। आई कैच कलर है, आई कैची कलर है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहना जाता है ये कलर। जी बिल्कुल। कोई ऐसा शख्स जिसमें अपनी जात पे अगर कॉन्फिडेंट ना हो वो तो नहीं पहन सकता। बिल्कुल, ब्राइट कलर्स पहनने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस। और जैसा फरहान फरीद साहब ने कहा, हमारे आपकी टाई और मेरी ये कुछ ममासलत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ एक और कॉन्फिडेंस वाला बंदा है जिसको मैं अब तारुफ कराऊंगा, वो भी अक्सर बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आते हैं और बड़ी कलरफुल ड्रेसिंग भी कर लेते हैं, डेयरिंग कलर्स पहनते हैं। अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम अमरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी, अल्लाह पाक का करम, आपकी दुआएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से, और ये मैच भी कल काफ़ी दिलचस्पी का बाइस रहा। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्होंने बड़ी दिलजमई के साथ ये मैच देखा। यानी कल का मैच देखने वाला था, एक तो इसलिए भी कि अगर अफ़गानिस्तान का मैच पाकिस्तान के साथ पड़ता है तो उस सूरत में पाकिस्तान को कितना टफ टाइम मिलेगा अफ़गानिस्तान की जानिब से, और इस हवाले से भी ये एक इमर्जिंग टीम है, हम सबको सपोर्ट भी करना चाहिए कि ये टीम जो है आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होके आगे आए।
बहरहाल नवीद जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद भाई क्या कहते हैं सर कल के मैच के हवाले से? डॉक्टर साहब, कल का जो मैच खेला गया एशिया कप का, तो काफ़ी निगाहें थी इस मैच के ऊपर, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के मैच के ऊपर। उम्मीद थी कि बांग्लादेश को कुछ ना कुछ इस प्लानिंग से उतरेंगे तो वो अफगानिस्तान को हरा देंगे मैच। और एफर्ट भी एक लम्बे को ऐसा लग भी रहा था बीच के दौरान, लेकिन रन वही मसला आ रहा है कि देखिए पहले बैटिंग जिस टीम की आ रही है वो अभी तक इस प्लान को नहीं कर पा रहे, 150 को क्रॉस नहीं कर पा रही कोई टीम। 150 को क्रॉस करेंगे तो सेकंड जो बैटिंग लाइन होती है उस पर थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर अभी तक जो है अभी तक वो कोई पहली बैटिंग करने वाली टीम कायम बना नहीं पा रही। अब देखें कल के मैच के अंदर जैसा अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ने बहुत जान मारी, बहुत अच्छा खेले वो लोग, बड़ी एफर्ट थी उनकी, और एक लम्हे को ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम था वो भी लग रहा था कि शायद मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वहां पर आके जो उनके बीच में जो बैट्समैन है जिस तरीके से उन्होंने टेक्निक के साथ खेला, अपने आप को अपनी जो वैराइटीज थी उसको निखारा। देखिए मैंने आपको ये बताया ना, जो लिमिटेड ओवर जो क्रिकेट है ये, इसके अंदर कोई भी एक बैट्समैन अगर वो कैलकुलेटेड होकर खेल लेता है, और जैसे हमारे पास पाकिस्तान के पास स्पेशली आसिफ अली में ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी गेंद को छक्का मार सकते हैं, बाउंड्री से बाहर भेज सकते हैं। यही चीज़ प्लानिंग आसिफ अली को हमें चाहिए कि उस पर थोड़ा सा वो आसिफ को चाहिए खुद अपने पर वर्क करे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट उसने खेलनी है। देखिए 1-2-4 मैचों में वो रन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली पीछे लड़के बैठे में फिर वो कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो मौका मिल रहा है उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और इन मैचेस को देख करके हमारे प्लेयर्स को, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम जो इतने डाउनवर्ड पे चली गई थी, कल एक लम्हे को मैच उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर आके जो उनके टाइम के बीच के बैट्समैन ने जिस तरह की बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग थी, बांग्लादेश वाले भी समझ नहीं पाया कि वो करें क्या, जब उनकी शॉटें जब उन्होंने मारी और जब बाउंड्री से बाहर जा रही थी। तो हमारे पास खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में जो ऐसे बैट्समैन है जो बीच मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, आसिफ ऐसे प्लेयर हैं जो खेले हैं, इफ्तिखार भी ऐसे ही प्लेयर है हमारे। सिर्फ सिलेक्शन जो है हमारे पास थोड़ी सी कमी इसकी नजर आ रही है कि वो सिलेक्ट नहीं कर पाते बॉल को, कि वो हर गेंद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन विकेट्स के ऊपर जहां बॉल अनइवन हो रहा है, कभी बैठ रहा है कभी फंस के आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और सिलेक्शन करना पड़ेगी। यहाँ पर क्रिकेटर्स की वैरायटी क्लास दिखाई देती है कि उसके पास कैसी सिलेक्शन है और किस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। तो कल के मैच के ऊपर मैं यही कहूंगा, हार्ड लक बांग्लादेश अच्छा खेले, कोई बात नहीं, खेला ये दो टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूंगा अफगानिस्तान की टीम की कि उन्होंने अपने आप को कल भी प्रूव किया कि वो किसी भी टीम को हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ठीक है, फरहान फरीद साहब मुझे बताइएगा सर, बांग्लादेश ने कल टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो आप क्या समझते हैं, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ या शारजा में बैटिंग करना जो है वो अक्लमंदाना फैसला था, या उन्हें पहले जो है ना दूसरी टीम को बैटिंग करानी चाहिए थी और खुद चेस करना चाहिए था? डॉक्टर साहब, डिपेंड ये करता है कि आपको अपने बिलीफ कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है अपनी बैटिंग ऑर्डर पे। अगर वही कल यही स्कोर 160 170 तक होता तो मैच का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि 135 रन भी बहुत मुश्किल लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी बॉलिंग है। अभी तक अफगानिस्तान ने दोनों टीमों के खिलाफ अपने जो मेन फास्ट बॉलर थे, जो स्पिनर थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करके कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया और बासानी टारगेट चेस कर लिया। लेकिन जिस दिन इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, फास्ट बॉलर और स्पिनर अगर 160 170 रन दे देंगे तो उस वक्त उनका रियल टेस्ट होगा बैटिंग का कि उनकी बैटिंग किस तरह टारगेट चेस करती है। क्योंकि कल जिस तरह नजीब ने बैटिंग की है, वो भी लीग खेलते हैं, उसके पीछे अभी नबी बाकी थे, राशिद खान भी अच्छी बैटिंग करते हैं, ये मुख्तलिफ लीग्स में लड़के खेलते रहते हैं और उनके जो बॉलर हैं वो भी लीग में खेलते रहते हैं। लेकिन असल टेस्ट इनके इंडिया के खिलाफ पता चलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ पता चलेगा जब इस सुपर 4 में आएंगे और वहां पर एक अच्छी बैटिंग और जहां पर अच्छी बॉलिंग होगी वहां पर पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी क्लास शो की है अब तक इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने कि वो फाइनल के लिए उम्मीदवार अभी भी हैं, और जिस तरह क्रिकेट खेली है उन्होंने यकीनी तौर पर ये एशिया के लिए एक अच्छी बात है। ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, सुपर 4 में तो अब आ गए हैं, यानी वो तो कंफर्म आ गए हैं, लेकिन अब दुनिया के लिए एक चैलेंज, एक बड़ी नया चैलेंज आया, और अब जो नेक्स्ट चैलेंज पड़ने वाला है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान पड़ने वाला है। क्या कहेंगे रियाज भाई? अब यानी पासा बिल्कुल पलट गया, लोग समझ रहे थे कि हांगकांग और अफगानिस्तान ऐसी टीमें होंगी जो शायद आउट हो जाएंगी, और बाकी 4 टीमें जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो काफी अरसे से क्रिकेट खेलती चली जा रही हैं, बांग्लादेश को भी अब काफी टाइम हो गया है क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन एक बिल्कुल अपसेट नजर आया हमें, यानी पहले श्रीलंका को हराया गया, उसके बाद अब बांग्लादेश को हरा दिया, अब अफगानिस्तान सुपर 4 में कंफर्टेबली मौजूद है, और अब देखने ये होगा कि अफगानिस्तान का मैच पाकिस्तान से पड़ता है या नहीं पड़ता। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अफगानिस्तान की टीम की पहले मैं बात कर लूं कि अफगानिस्तान ने जो पहला मैच खेला था श्रीलंका को हराया था, तो आप ये देखें नबीनुल हक और जो फजल हक थे उन्होंने उन्होंने 3-3 विकेटें ली थी, मतलब उन्होंने बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी
اور جب یہ دوسرا میچ ہوا تو راشد اور مجیب نے مطلب یہ کہ 3 وکٹیں حاصل کی، اور اسی طرح سے زدران برادران جس کا آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی جو مطلب جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے محسوس کیا، اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا مطلب یہ کہ اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ جیسے کہ نوید بھائی نے کہا کہ لگتا ایسا تھا کہ معاملات بگڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے اپنی توانائیوں کو یکجا کیا، اور وہ جو موقع تھا پریشر کا وہاں پہ انہوں نے جو ہے بہترین مطلب ہے کہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے چاہے وہ بیٹر ہوں یا بالرز ہوں، انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے کھیلا۔ اگر ہماری پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں اگر وہ اپنے لیے نہ کھیلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ ٹیم کے لیے یقیناً کھیلتے ہوں گے، ان کی کوشش ہوتی ہوگی، لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے بیٹر جو ہیں صرف اپنی مطلب یہ کہ پرفارمنس کے لیے کھیلتے ہیں۔ اگر وہ ٹیم کے لیے کھیلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی ہم تھوڑا بہت رنز بنا سکتے تھے جب ہم نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رضوان جب 43 رنز بنا چکے تھے تو وہ بہت اچھے بیٹر بھی ہیں، بہت اچھے وکٹ کیپر بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی بالرز کو، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی ٹیم میں مختلف مواقعوں پہ وہ کھلاڑی اپنے چینج کرتے رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بالر جس مطلب یہ کہ ویل آرگنائز طریقے سے آئے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں کس بیٹسمین کے خلاف جو ہے شارٹ پچ گیندیں دینی ہے اور کس کے خلاف نہیں دینی، اور جن کے جو آؤٹ ہوئے ان کے خلاف انہوں نے صحیح مطلب شارٹ پچز گیندیں کی اور انہوں نے اپنے کیچز دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان کا جو ظاہر ہے نیکسٹ میچ ہوگا وہ تو ہانگ کانگ سے ہوگا، اور غالب امکان یہ ہے کہ بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ٹیم جیتے گی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، انپریڈکٹیبل رہی ہے، اور ہمیشہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی ٹیموں کے خلاف ہم اچھی پرفارمنس دے جاتے ہیں، لیکن کمزور ٹیموں کے خلاف ہم جو ہے نسبتاً بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ لیکن ہانگ کانگ سے ایسا نہیں ہوگا، ہماری ٹیم جو ہے وہ جیتنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں 200 سوا 200 رنز بنانے چاہیے، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ انڈیا کا میچ ان سے ہوا تھا تو انہوں نے 200 بلکہ 250 سے زیادہ رنز بنائے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا جو دوسری آپ نے بات کی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی، تو دونوں ٹیمیں جو ہیں افغانستان سے ایک میچ ہار چکی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی جس طرح سے یہ ہاری ہیں تو یقیناً مقابلہ تو ان کے درمیان اب دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم نکلتی ہے، جو جیتے گی وہ آگے جائے گی، جو ہار جائے گی وہ نکل جائے گی۔ اچھا عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب کیا کہتے ہیں آپ، افغانستان کی ٹیم کی آپ کو بیٹنگ زیادہ میچور لگ رہی ہے یا بالنگ؟ حالانکہ دیکھیں کل شکیب کے آنے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ شاید افغانستان کو بنگلہ دیش کنٹین کر لے گی، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا سر۔ مطلب ٹھیک ہے ہمیں ایک ریگولر بالر ان کیا نظر آیا، اچھے بالر ہیں شکیب الحسن، لیکن جو فرق آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، باقی ٹیم اتنا پرفارم نہیں کر پائی۔ ڈاکٹر صاحب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو اس ٹورنامنٹ میں آئی ہے وہ یہ سوچ کر آئی ہے کہ اڈبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دیکھیں افغانستان کے جس طرح کے حالات رہے، نامساعد حالات تھے، اس کے اندر انہوں نے اپنی کرکٹ کے اوپر پورا فوکس کیا، اور آج یہ اس ایونٹ کے اندر، اتنے بڑے ایونٹ کے اندر 2 بڑی ٹیموں کو مارنے میں بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کریڈٹ نہ صرف افغانستان کی پلیئرز کو جاتا ہے بلکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی جاتا ہے، جو ان کو تھرو آؤٹ فوکس کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو بیک کر رہے ہیں۔ رہی بات ان کی پرفارمنس کی، ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو پلیئر ہیں نا یہ بڑے دل والے پلیئر ہیں، یہ میچ ہارتے ہیں، ہارتے ضرور ہیں لیکن یہ ہمت نہیں ہارتے۔ کوئی بھی ٹیم ایسی اگر جو میچ ہار جائے اور ہمت نہ ہارے تو اس کو ہرانا مشکل ہوتا ہے۔ اس مرتبہ جو پرفارمنس ہے افغانستان کی وہ بڑی میچور پرفارمنس ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا کو یہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے، اتنی آسانی سے پاکستان یا انڈیا ان کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میرے چونکہ اوورال جو ڈسکشن ہو چکی ہے لاسٹ میچ کے حوالے سے، لیکن جو میری ایک وہ ہے رائے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیم بن کے سامنے آئے گی، اچھی ٹیم بن کے سامنے آئے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب سے بات چیت ہوتی رہے گی اور ناظرین مزید اور بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنید خلیل نینی تال والا وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے، لیکن ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی پروگرام میڈی کیمپ پریزنٹس یارکٹ اسکول جیتے گا پاکستان ایشیا کپ 2022 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے، اٹس آل اباؤٹ می۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈی کیمپ پریزنٹس یارکٹ اسکول جیتے گا پاکستان ایشیا کپ 2022 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے، اٹس آل اباؤٹ می۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایشیا کپ 2022 کے میچز کے حوالے سے۔ کل جو میچ ہوا خاص طور پہ بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے یہ ٹورنامنٹ آگے بڑھتا جا رہا ہے، دیکھنے میں بڑا سمپل سا ٹورنامنٹ لگ رہا تھا کہ 6 ٹیمیں ہیں، ان میں سے 4 آگے سپر 4 میں جائیں گی، 2 کوئی ٹیمیں نکل جائیں گی،
اور وہ دو ٹیمیں بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ جو دو قدرے کمزور ٹیمیں ہیں یعنی یا نئی ٹیمیں ہیں افغانستان اور ہانگ کانگ وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور روایتی جو کرکٹنگ نیشنز ہیں وہ آگے چلی جائیں گی. لیکن اب اس ٹورنامنٹ میں ایک اپسیٹ آ گیا اور وہ یہ ہے کہ افغانستان نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے دی ہے. نہ صرف بنگلہ دیش کو ہرایا یعنی نہ صرف سری لنکا کو ہرایا بلکہ بنگلہ دیش کو بھی ہرایا اور اب اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کی ٹیم شاید سپر 4 سے نکلنے کے بعد اس سے آگے کے مرحلے میں بھی جائے. یہی وجہ ہے کہ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا یعنی جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ پاکستان کے لیے بھی کوئی خطرہ تو نہیں بنتی. اسی حوالے سے ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا. السلام علیکم جنید بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. جی سر, ویلکم سر. سر سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے. کل افغانستان نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کو ہرایا اور گو کہ تھوڑا سا ٹف میچ نظر آ رہا تھا بظاہر دیکھنے میں, لیکن میرے خیال میں 2 اوور پہلے اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ افغانستان ایک شاٹ کے فاصلے پہ اور وہ وننگ شاٹ لگایا گیا اور یوں 19ویں اوور میں یعنی 20 اوور تک بھی جانے کی نوبت نہیں آئی اور افغانستان نے یہ میچ بآسانی جیت لیا. سر کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے؟ دیکھیں, آئی تھنک اس نے بالنگ کے اندر بہت اچھی پرفارمنس کی, اس نے رسپانسبلٹی لی, پاور پلے میں اس نے اوور کرائے, وکٹیں بھی لیں, اور لیکن اوور آل جو ہے نا بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے نا اس کے اندر وہ اسپارک نظر نہیں آ رہا جو ایک زمانے میں نظر آ رہا تھا. اور شکیب کے آنے سے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا, لیکن آپ کمپیریزن جو ہے نا وہ افغانستان کو دیکھیں. میں جس طریقے سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کا نیچر آف گیم جو نا وہ اٹیکنگ ہے, اسی طریقے سے انہوں نے جو نا وہ کھیلا اور بنگلہ دیش کا جو نا وہ میچ ون سائیڈڈ کر دیا. اچھا سر, افغانستان نے جس طریقے سے کل کا میچ کھیلا اور پاکستان کے تو کھلاڑی جو ہے نا وہ دبئی یا شارجہ جا کے انفٹ ہو رہے ہیں, ہمیں آگے میچز میں دیکھنا ہوگا کہ اس فٹنس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے. افغانستان کی ٹیم ہمیں کل مزید ریلیکس نظر آئی. آپ کیا کہیں گے سر, کیا افغانستان کے لیے ان گراؤنڈز پہ کھیلنا پاکستان سے کہیں زیادہ آسان ہے, یعنی وہ آسانی سے یہ انوائرمنٹ اور T20 جو کرکٹ فارمیٹ ہے اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں؟ شارجہ کا گراؤنڈ آپ کا موسٹلی جو ہے نا افغانستان کا جو ہے نا وہ ایک زمانے میں جو ہے نا وہ ہوم گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کے لیے تو ویسے ہی جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گھر میں کھیل رہے ہوں. اور جس طرح کی ان کی نیچر آف کرکٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اٹیکنگ جو ہے نا وہ ہے. آئی تھنک بنگلہ دیش نے ان کو بہت ہی جو ہے نا وہ ایوریج سکور دیا تھا, جو انہوں نے بہت سینسبلی طور کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو اچیو کیا. پہلے جو ہے نا وہ نارمل طریقے سے سنگل ڈبل پر ریلائی کیا اور پھر آخر میں جو ان کی پاور ہٹرز جو موجود ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو فنش کیا. سر مجھے بتائیے گا کہ افغانستان نے تو اب دونوں میچ جیت لیے ہیں, یعنی اس پول میں سے افغانستان تو شور شاٹ آگے نکل کے اب یہ ٹیم جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا جو دونوں افغانستان سے ہارے ہوئے ہیں, آپ ان دونوں میں سے کس کو آگے جاتا ہو سپر 4 میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنگلہ دیش اور سری لنکا دونوں کا کمپیریزن جو نا وہ سیم ہی ہے, دونوں ایک ہی طرح سے جو نا وہ کھیل رہی ہے. ایک دن اچھا کھیلتی ہے, 10 دن جو نا وہ برا کھیلتی ہے, تو وہ اس کو بولتے ہیں فائٹ آف دا لیسٹ ہے. تو مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو دونوں ایک ہی کیلیبر کی ٹیم ہے, لیکن اگر آپ رینکنگ دیکھیں تو سری لنکا پھر بھی جو نا بنگلہ دیش سے بہتر ہے. تو آئی تھنک سری لنکا کے چانسز جو نا بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ افغانستان کی جو ٹیم میں امپروومنٹ آئی ہے کس وجہ سے, کیا یہ جیت کی وجہ سے آ رہی ہے, اچھی ٹریننگ کی وجہ سے آ رہی ہے, یا اب کرکٹ کھیلتے کھیلتے کچھ میچیورٹی کچھ ویسی آدمی کو چیزیں بہتر آدمی سمجھنے لگتا ہے؟ تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ افغانستان کی ٹیم کی بہتر پرفارمنس کی؟ موسٹ آف دی جو دنیا کے اندر لیگز ہوتی ہیں اس کے اندر ان کے جو نا منیمم 3 پلیئر جو ہے نا وہ ضرور کھیلتے ہیں, چاہے وہ IPL ہو گیا, چاہے وہ PSL ہو گیا, بگ بیش ہو گیا, آپ کا کیریبین لیگ ہو گئی. تو اس لیے جو ہے نا ایکچولی ان کا اسٹائل آف کرکٹ ہی T20 ہے, اور وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا اس کے اندر بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے شروع سے کہا تھا کہ یہ T20 فارمیٹ جو ہے نا ان کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ
इनके अंदर पेशेंस की कमी है। अगर आप देखें ये बहुत ज्यादा बॉलर जो है ना सिंगल डबल पे खेल नहीं सकते, इनका गेम जो है ना चौके और छक्के ही हैं। तो और प्लस जिस तरीके से कैलिबर के इनके पास स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुईबुर, और उनका जो फास्ट बॉलर बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो बॉलिंग कर। सर, आपने अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात की, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम की आप इतनी स्ट्रांग या इतनी बेहतर क्रिकेट खेल रही है कि फाइनल में जा सकती है एक अच्छी टीम के तौर पे या नहीं? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली अगला जो मैच इनका नजर आ रहा है वो पाकिस्तान के साथ ही नजर आ रहा है, तो चांसेस तो जो ना बिल्कुल जो ना वो ब्राइट हैं। और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो थोड़ा सा जज्बाती होके भी खेलते हैं। 50-50% चांसेस हैं। वो एक जमाना था जिसपे अफगानिस्तान को अंडरडॉग्स कहा जाता था, अब आप फिलहाल उनको इजी नहीं ले सकते। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान भी उनको इजी लेगा। और लेट्स गो बाय स्टेप। अभी क्वालिफाइंग बाकी है, श्रीलंका क्वालिफाई बाकी है, पाकिस्तान का क्वालिफाइंग बाकी है, तो देखें क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नादरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे और अब ये जानना चाहेंगे कि जी ये टूर्नामेंट जिस तरह आगे जाता जा रहा है, तो अब नेक्स्ट मैचेस जो सुपर 4 के हैं उसमें किसका मुकाबला देख रहे हैं? नवीद भाई, क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, टूर्नामेंट में अभी तक जो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान और अपना बांग्लादेश श्रीलंका के हवाले से, कि वो दोनों टीमें हम बल्ला हैं और ऐसा लगता है कि आसानी के साथ श्रीलंका पहुंच जाएगा। मतलब मैंने जो कल का मैच देखा है बांग्लादेश के अंदर, जो मैंने स्पार्क देखा है, देखिए बांग्लादेश ने फाइट दी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश आसानी से मैच नहीं हारा है। उनकी बैट लगी कि आखिरी 2 ओवर के अंदर वो मैच निकाल के ले गया बांग्लादेश अपना अफगानिस्तान, वरना कल अफगानिस्तान के हाथ से मैच निकल गया था। जी हाँ, बिल्कुल निकल गया था। और बांग्लादेश की तरफ से शकीब उल हसन ने जो 18वां और 19वां ओवर जो था ना उनके लिए, बल्कि आप समझ लें 17 और 18वां ओवर जो था, बांग्लादेश ने हारने के बाद भी बहुत कुछ सीखा होगा और अच्छा खेले बांग्लादेश। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, बुरा खेल के वो नहीं हारे, अच्छा खेल के वो लोग हारे। हार जीत होती है, खेल का हिस्सा है, लेकिन इस हार से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए दीगर टीमों को भी। और अफगानिस्तान देखें, मैच तो वो डेफिनेटली जीत गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी जरूर अपना आपको खंगाला होगा कि हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं, कि उनके हाथ से मैच निकल चुका था एक लम्हे के लिए। अच्छा, यहाँ मैं बात करूंगा शकीब उल हसन के आने और जाने। शकीब उल हसन के आने से बहुत फर्क पड़ा उनकी टीम के अंदर। उसने जो शुरू में 2 ओवर्स किए हैं आकर के, उन्होंने अपना अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल बांध दिया था, जाम कर दिया था, उनसे रन नहीं निकल रहे थे। फिर उसकी बैटिंग, जब वो आया बैटिंग करने के लिए, उसने आती 2 बाउंड्रीज भी निकाली थी, तो वहां पर वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गया। उसने जो नजीब को ट्राई किया दोबारा मारने की, वो गलत, थोड़ा सा चांस गलत दे गया। कल मुझे शकीब उल हसन का जो फॉर्म थी वो दिखाई दी है, उसका डिफरेंस वाकई महसूस हो रहा था कि उसके आने टीम में फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल फर्क पड़ा। और बांग्लादेश की टीम आप उसको हल्का नहीं ले सकते। बांग्लादेश की टीम मैं तो सुपर 4 में देख रहा हूँ कल का मैच देखने के बाद। आप देख रहे हैं श्रीलंका को नहीं देख रहा? मैं श्रीलंका को नहीं देख रहा। श्रीलंका में मुझे वो स्पार्क नहीं नजर आया। उसकी वजह ये कि आप कहेंगे 100 मतलब तकरीबन 105 रन के लगभग बनाए। लड़ी भी नहीं ना, देखिए लड़ी भी नहीं। 127 बांग्लादेश ने फिर भी 127 में फाइट की है और बांग्लादेश ने मैच निकाल लिया था तकरीबन। अगर 2 विकेट उनको अर्ली मिल जाती उस वक्त, जिस वक्त वो हिटिंग पे गए थे, तो वो मैच बांग्लादेश के हाथ में था। तो ऐसा नहीं है बांग्लादेश आसानी से मैच कल हारा है, अच्छा खेल के आ रहे, कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा है। बाकी अब हम बात करते हैं दीगर मैचेस के हवाले से। हांगकांग की टीम में देखिए, हांगकांग की टीम वो तो हांगकांग की टीम को तो वैसे प्रोबेबिलिटी भी 2% है जीतने की, अगर हम इंडिया के साथ लेकिन हांगकांग की प्रोबेबिलिटी चेक करें। लेकिन देखिए प्लेयर्स में ऐसे मैचेस के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिनको अगले बड़े मैचेस में परफॉर्म करनी है, उनके लिए एक इनिंग्स जो होती है बड़ा कारआमद होती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है। तो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो अपना फायदा उठाएं, ठीक है, और अपने आप को अच्छी रैंकिंग में लेके आए। बिल्कुल, अभी रियाज भाई से भी बात करनी है, लेकिन रियाज भाई एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से, साथ साथ कुछ बात इंडिया और हांगकांग का जो मैच है उस हवाले से भी करते चलेंगे। हांगकांग की टीम जो कि इस टूर्नामेंट में शामिल हुई है और किस तरीके से एक बड़ा टूर्नामेंट है, चाहे टीम कोई भी हो, लेकिन उसे बहुत लो ग्रेड कभी नहीं समझना चाहिए। एक ज़माना वो भी था जब श्रीलंका को लोग मज़े से वाइट वॉश करके आते थे, और श्रीलंका हो या जिम्बाब्वे हो, लोग अपना यानी जो क्रिकेटिंग नेशंस थी वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए या अगर कुछ अपने क्रेडिट पे इंटरनेशनल स्कोरिंग में अच्छे
जीत के साथ मैचेस लेना चाह रही होती हैं, रिकॉर्ड बनाना चाह रही होती तो श्रीलंका, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे जाया करती थी, या अफगानिस्तान को भी आप उसी तरह ले सकते हैं। आज वही टीमें हमें अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आती हैं। चाहे बांग्लादेश की टीम हो, श्रीलंका ने एक अरसे तक क्रिकेट पे राज किया है। वर्ल्ड कप्स हो, एशिया कप हो, कुछ भी हो, 5 दफ़ा की जो है ना ये विनर है। और दूसरी चीज़ें, रियाज भाई क्या समझते हैं सर, टीम तो हांगकांग की भी है, गो के चलें कमज़ोर टीम सही नहीं है, लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह टीमें आगे जाती हैं। जी बिल्कुल, मतलब है कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने बांग्लादेश को बनाया, श्रीलंका को बनाया, और अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस भी उन्होंने जो है दुनिया के सामने वो लेके आए। तो इस बात का तो क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए कि इन तमाम टीमों से इब्तदाई जब इनके मरहला था तो पाकिस्तान की टीम इनसे आसानी से हार जाया करती थी, मतलब उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की मतलब जा रही है, और जैसा कि हम हमेशा कहते रहे कि मतलब बाज़ औक़ात अच्छी टीमों के खिलाफ कभी कभी हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, लेकिन जो कमज़ोर टीमें उनके खिलाफ मतलब वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती जो उसे देनी चाहिए। रह गई मतलब हांगकांग की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह से इंडिया ने 200 से ज़्यादा रन्स किए थे हांगकांग के खिलाफ, तो पाकिस्तान को भी इतने ही रन्स करने चाहिए। और हांगकांग की टीम में इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ प्लेयर जो हैं बड़े अच्छे हैं, और बाद पैचेस में मतलब स्पेल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी पेश की है मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी मतलब ये कि परफॉर्मेंस में अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है तो इस टीम को 100-125 के अंदर इनको आउट करना चाहिए। और अगर उनकी मतलब बैटिंग आती है, पहले अगर आपकी बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को मतलब तमाम अपनी तमन्नाइयों को यकजा करते हुए 200-225 रन बनाने चाहिए, ताकि आप फिर एक मरतबा जिस तरह से आपका मतलब नाम है दुनिया में और जिस तरह से आपने वर्ल्ड कप जीता है उस परफॉर्मेंस को लेके आगे चलें। लेकिन बात यह है कि किसी भी टीम को क्रिकेट जो है एक गेंद का खेल है, किसी भी टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और हांगकांग की टीम यकीनन जिस तरह से हमने अफगानिस्तान को देखा, श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, बतदरीज वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, तो मैं ही समझता हूँ कि उनसे भी अच्छी कारकर्दगी तवक्को है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को वो टीम जो है वो हरा सकेगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनका जो असल प्रॉब्लम है वो फिजिकल फिटनेस है, और इस पर मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मेंटल टफनेस लेवल जो है उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि हम बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं और हम नर्व्स का खेल होता है बिल्कुल बड़ी क्रिकेट या कोई भी और बिल्कुल T20 में तो हमें टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट स्टेटस होता है सिचुएशन की उसके साथ हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आप आसिम, अगर आप हांगकांग की टीम पे नजर डालें ना तो पाकिस्तानी हैं ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, और उसमें एक आध मेरे ख्याल में कोई इंडियन बैट्समैन है, बाकी एक विकेट कीपर उनका जो है स्कॉट, बल्कि डॉक्टर साहब वो है एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो पाकिस्तान से खेलना चाहता था लेकिन उसको यहाँ जगह नहीं मिली, तो ये भी मैं बताने वाला था। तो इसलिए ये जो टीम है इंडिया के मैच में तो हम लोग हांगकांग को पूरी सपोर्ट करेंगे, खिलाड़ी हमारे ही खेल रहे हैं सर। तो वो जैसे रियाज भाई ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम हो, बांग्लादेश की टीम हो या अफगानिस्तान की टीम हो, और अब चौथी टीम जिसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है वो हांगकांग की टीम है। सर 96 के वर्ल्ड कप में यूएई की टीम आई थी, उसमें ही पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज्यादा। तो इसी तरह पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता तो वो अपने जो उनकी जो एक क्वालिटी है उसको आजमाने के लिए कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, और हांगकांग की टीम ऐसी है जहाँ पे ऑलमोस्ट फॉरनर्स खेल रहे हैं। अच्छा बात यह है कि पाकिस्तान के पास वैसे और भी वर्ल्ड की टीम, न्यूजीलैंड में कुछ खिलाड़ी जिनको इंग्लैंड टीम से खेलने का मौका नहीं मिलता था, वो दूसरी या जो आपके साउथ अफ्रीका की टीम होती थी, हो गया, ये चीजें होती हैं। इसमें आपस में जो खिलाड़ी हैं वो खेल सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह रियाज भाई ने कहा कि साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, हमारे पास इस चीज का फुकदान है। किसी भी चीज के अंदर एक मैच की थोड़ी सी क्रूशल कोई इससे जाता है तो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं अपने हाथ पांव छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप चूंकि इंटरनेशनल जो एक क्रिकेट खेलना है तो इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। और जहां तक फिजिकल बात रही तो पाकिस्तान, आप ये देखें ना 4 ओवर करने हैं T20 के अंदर आपको, ठीक है, उसके अंदर आप जो है माजरत के साथ के लंगड़ा रहे हैं, इस तरह की मतलब यानी कि फिटनेस का लेवल जो है इंतहाई नाकिस में बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
عوام کی فٹنس کا لیول ایسا ہی ہے معذرت کے ساتھ، اس لیے کوئی آپ تو ایٹ لیسٹ آپ تو 22 کروڑ عوام کو آج ریپرزینٹ کل کر رہے ہیں پاکستان میں کووڈ کے بعد سے ہر دوسرا آدمی جو ہے نا اور ذرا جھک کے چلنا شروع ہو گیا ڈاکٹر صاحب پوری قوم کے ساتھ ساتھ ہمارے کھلاڑیوں کو بھی کسی اچھے سائیکٹرسٹ سے کنٹینیو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہاں سر لگتا ہے آپ کو بالکل پھر سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل مستقل مطلب ایک پرماننٹ سائیکٹرسٹ ہونا چاہیے جو ٹیم کو کاؤنسلنگ کرتا رہے، اس لیے کہ ہمارا مطلب نرو سسٹم ہمارا بیٹھ جاتا ہے، ہم پریشر میں آ جاتے ہیں، ہینگ ہو جاتا ہے. ہاں ہینگ ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے. فرحان بھائی کیا کہتے ہیں آپ، ہانگ کانگ اور انڈیا کے میچ میں کس کو سپورٹ کریں گے، انڈیا کو یا ہانگ کانگ کو؟ سپورٹ تو آلریڈی اگر تو انڈیا سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے انڈیا کا میچ کسی سے بھی ہو رہا ہو. کسی سے بھی ہو رہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا کے جیتنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہم انڈیا کو سپورٹ کریں گے. کہ ایسے مواقع پھر مجبوری ہوتی ہے ایسی. جہاں آپ نے بات کی کہ پاکستان کے پلیئر دنیا میں ہر جگہ کھیل رہے ہیں، جی ہاں اس وقت پاکستان کی ٹیم اگر دیکھا جائے کرکٹ نیشن میں ICC کی جو ایونٹ ہے اس میں انگلینڈ کی ٹیم میں اویس شاہد پاکستان کا، ساؤتھ افریقہ میں عمران طاہر تھے جو لاہور کے تھے. اسی طرح ہر ٹیم میں دیکھا جائے تو ایک دو کھلاڑی ایسے ہیں. اور کیپٹن ویسل کی میں بات کروں گا، وہ آسٹریلیا سے کھیلتے تھے 86-90 تک، لیکن جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بحال ہوئی تو وہ ساؤتھ افریقہ کے کپتان بن کے دوبارہ آئے. تو ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے تھے، رابن اسمتھ تھے جو انگلینڈ سے کھیلتے تھے پھر وہ. اور اس ٹورنامنٹ کی بات کروں ایشیا کپ، اس کے لیے 2 سال کے ان کو اپنے بلکہ ان پورے کرکٹنگ ریکارڈ چھوڑنے پڑے تھے. جی کیپٹن ویسلز کو پریویس پورا پریویس ریکارڈ چھوڑنا پڑا. اچھا ریکارڈ تھا لیکن اچھا ریپریزنٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے اس چیز کو قربانی دی. اور اس کے بعد ٹیم میں بھی تھے آسٹریلیا کی ODI میں. ایشیا کپ کی میں بات کروں تو ایشیا کپ اب اس اسٹیج پہ آ رہا ہے سلو ڈاؤن ہو کے. یہ اب اس پوری دنیا کی نگاہیں اس ٹورنامنٹ میں اس لیے اب آ گئی ہیں کہ سپر 4 ہے. سپر 4 کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے لیے آسان نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان صرف انڈیا سے نہیں کھیلنے جا رہا. پاکستان انڈیا ہی کی طرح افغانستان سے ہی مقابلہ کرے گا. پاکستان کو 2 بہت اہم میچ ہیں جہاں پر پاکستان کو انڈیا اور افغانستان سے ایسے میچ ہے کہ نہ افغانستان جیتنے دے گا پاکستان کو اور نہ انڈیا، کیونکہ انڈیا اور افغانستان کا ہمارا میچ دونوں ایک جیسے میچ ہوں گے. اس لیے پاکستان کے لیے اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ ٹورنامنٹ بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. اس ٹورنامنٹ میں ریٹنگ اب بڑھنے والی ہے. سلو ڈاؤن ہو گئی ٹورنامنٹ، اس اسٹیج پہ چلا گیا ہے جہاں پر ہر ایک کی نظر ہوگی اس ٹورنامنٹ کے اندر، کیونکہ سپر 4 اب پوری دنیا کے اندر اس لیے ہائی لائٹ ہوا کہ ایک میچ تھا اس ٹورنامنٹ میں پاکستان انڈیا کا، اس کے بعد اب ساری نظر سپر 4 پہ آ گئی ہے. تو پاکستان نے ایک مومنٹم پکڑنا ہے، ایک میچ جیتنا ہے. اس کے بعد جس طرح پاکستان نے T20 میں مومنٹم پکڑا تھا، آگے گیا تھا. افغانستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ 2 میچ جیت کے اپنا مومنٹم پکڑ چکا ہے اور فل کانفیڈنس کے ساتھ وہ آئے گا سپر 4 کے اندر. ٹھیک ہے جی، چلیں اب دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ کس طریقے سے یہ ٹورنامنٹ آگے بڑھتا ہے. نہیں خاص طور پہ اب جو آنے والے میچز ہیں وہ مزید ایکسائٹنگ ہے اس حوالے سے بھی کہ اب سپر 4 کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور سپر 4 میں جو ٹیمز ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے خلاف کچھ ٹیمیں تو کھیلی بھی ہوں گی، لیکن جو مضبوط ٹیمیں ہیں اب اس ٹورنامنٹ میں 6 میں سے 4 ٹیمیں وہ سامنے آئیں گی. اور میچز جیتنا بہت اہم ہوگا، اس لیے کہ یہی ڈیپینڈ کرے گا کہ جی فائنل میں نہ صرف کون جا رہا ہے بلکہ کس کا مقابلہ کس سے فائنل میں پڑتا ہے. میرا ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچنا. ہماری جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، ریاض بھائی بہت بہت شکریہ، آصف امروگی صاحب آپ کا شکریہ، نویز ضمیر صاحب جی تھوڑی سی بولیں گے نا. ہاں کہ ابھی مجھے آپ نے بتایا کہ پاکستانی پلیئر زیادہ کھیلنے سر دونوں ٹیموں میں ایک ڈفرینس ہوگا پروفیشنلزم کا. ہماری ٹیم پروفیشنل ہے، وہ نان پروفیشنل پلیئرز ہیں، لیکن پاکستانی پلیئرز ہیں، پاکستانی ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ہانگ کانگ کو انڈیا کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فرحان فرید راجو صاحب موجود تھے. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.